Good day, everyone. We are here right now sa Kusina Nieves, along sa Tangyan River, diri sa Banwasang Igbaras. So later on, mag-present kita sa isa ka dish which is known or isa sa mga specialties ng Kusina Nieves. But before that, aton kaupod karon ang isa sa mga tag-iya, si Sir Eric Esteva, para nga mag-istorya or mag-share sang ila experiences kag kung ano ang nag-inspire sa ila para nga itukod ang ini nga restaurant. So please, stand by and we will be right back. Adlaw sa liwat, susubong kaupod naton ang isa sa mga owners ng Kusina Nieves. So let me introduce to you guys, Mr. John Eric Esteban. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone, to all the viewers of iChannel. Okay. So, sir, could you please tell us nga paano siya nag-start ang Kusina Nieves and ano ang nag-inspire sa inyo or sa imo to open up this restaurant? Okay. So, actually, ang Kusina Nieves is started year 2019. No? It started basically with a very small, parang kananan lang gid siya. It was not really our intention to really open a restaurant. No? So, and then pandemic came, and then after pandemic, then we decided na to really expand it more kasi from a very small kananan, it grew to kumbaga it gathers many visitors, no, especially from the bikers, from the locals. So eventually, we decided to really expand it more and offer more dishes. No, so you mean sang una ini siya do karinderya type lang? Yes. Parang basically parang karinderya type lagi siya. Okay. So is this a family corporation or who handles this business? We can call it like a family business because everyone involved in our restaurant are all members in the family, from the third cousins to aunties to uncles, and even our suppliers sa mga sa food, sa mga ingredients are most of them are coming from relatives, no. So that is why we can say na this is really a family-run business. Yes. As I can see kagina, no, may nag-deliver sa mga itlog, yes. and then you told me he is your cousin. Yes. So ang ini nga business nagaran lang gid. So along with the family. Right. So and I've heard, di ba, 4 years na ni ang Kusina Nieves. Yes, 4 years. As I've said before, Miss Teen, it started 2019. No, that was a year before pandemic. And then pandemic came, and syempre parang the business, we really wanted it to grow some more and to cater more to the community. And that time kasi when pandemic came, nag-uso ang mga bikers and deliveries. And then deliveries, and so that's how we started. And then from until now, so damo na kumbaga ang customers grew into numbers, and actually naging kilala na ang Kusina Nieves, not just from Igbaras, but it expanded to other towns, no, neighboring towns. Yes, exactly. So naga-deliver ka mo, you accept orders through online or yes, delivery? actually we accept online orders. For deliveries,
it depends, no, kung medyo malapit lang yung proximity ng amon nga client or ang customer, then we can deliver. But if kung medyo malayo, then we don't have that much logistics resources in terms of delivery. So why the name is Cocina Nieves? Ano ni siya ang ginhalinan sa name? Ang the name Cocina Nieves was actually from our great grandmother Nieves, si Lola Nieves Elciario Espinosa, no, that's the mother of our Lola, no. She's not really a cook actually, no, but my father wanted our restaurant to be named as Cocina Nieves for us to be reminded of her person, no, of her. Kung ipamangkuton mo ang mga locals diri, si Lola Nieves or si Apoy Nieves is very known, no, for being generous, for being very welcoming to children. Every time that she passes sa daan and she would see children, she would give candies and lots of treats, no. So we wanted it na ma-remember namon si Lola Nieves that way, na to being generous. So that is why our restaurant is basically parang pattern that philosophy, of generosity through sharing food through the restaurant. So that is why pinangalanan namin na Cocina Nieves, no. So and aside from that, of course, the restaurant itself was built on her property. So this is owned by Apoy Nieves, the entire farm. Okay, no? alright. Yeah. So you opened the restaurant, no, before the pandemic. So how did this restaurant was able to extend knowing nag-pandemic kita? Yes, so yes. How did you face the challenge of the pandemic during those times? The first few months was really very hard, very difficult. No, it's simply because una-una total lockdown gito, Yes, no. A lot of our mga na-stored na mga food were consumed by us. Yes. and yun nga, talagang it was really difficult. But nung time na yun na medyo nag-open up na, no, ang medyo nag-soften na yung lockdown, then we continued to offer food, especially those na nearby neighbors, if they want to order food. Yes. Then we can offer somewhat like a delivery or pick up. So ang nangyayari, we just open one window, and then if they want to order something, then we can leave the food outside, and then they will pick it up. So that's how it is before. And then eventually medyo naglaylo na talaga yung mga restrictions. Yes. Then a lot of bikers visited our place here in Igbaras, and that became parang that propelled us also na to offer more food, more yun. Different dishes. Ano ang Different specialty dishes. niyo dire sa Cocina Nieves? Basically ang specialties naman are those foods that is our parang favorite din, no. So we started with number one ang pata. Usually mga beef na mga dishes, and then we do have kare-kare. That's one specialty that we offer here in Cocina Nieves. What else? Lomi, yes, batchoy, yung mga short orders, pansit, no, iba-ibang pansit yan. What else? Calamares, we also have calamares. Those are our bestseller. Bestseller ni Yes, dire. yes. So ano kamo oras naga-open? Usually pag mga morning, if kung may mga bikers, we would usually open mga at 7. We are already open, offering as early as 7. Kasi we are also offering native coffee. Okay. No, so sometimes mga bikers kadto dire and would try our coffee also. So 7 o'clock, and then until ano na yan, mga 8 o'clock in the evening, no.
If yun. If So, sir, do you cook? I do cook as a passion, but I'm not really a professional cook, no. But I do cook, Okay. and later on maybe we Later can on, maybe we can demonstrate, or we can do some cooking demo, no, of one of our signature dish. dishes. Yan. So, bantayan ninyo kay mag-present kami sa inyo sa isa sa mga signature dish sa Yes. Cocina Nieves in a while. Yes. Alright? So, stay tuned lang yun, guys. So, we are back now, and ang aton na subong preparahan ang aton nga cooking demo, wherein ang aton iga pagalutuon amo ang isa sa mga specialty diri sa Cocina Nieves, which is ang kare-kare. Thank you, Tin. And now, magasugod na kita sa aton nga pagluto, sa aton nga all-time favorite sa Cocina Nieves, which is ang aton nga kare-kare. So, Sir Eric, ano ang aton nga mga ingredients para sa kare-kare? Ang aton nga mga ingredients, no, very simple lang aton mga ingredients sa kare-kare. So first, we have salt and pepper to taste. Amo ginang pinaka-basic gid naton nga ingredients. Pangpasabor. That's right. And then of course, we also have our aromatics, no, the usual na ginagamit aton sa paggisa, which is ang aton nga garlic and ang aton nga onion, no. So depende na sa inyo kung gaano kadamo, no, but for us we usually use 1 tablespoon of chopped garlic. And then we also have here 1 bulb of onion chopped, no, finely chopped. Okay. And then we also have here our anato oil, no, or ang kung sa Ilonggo, istiwitis, no. Kung ang istiwitis, ang seeds ng istiwitis, syempre gisahon mo na siya sa oil, and then the oil, ang oil na salaon mo na siya sa, kumbaga tanggalon mo ang seeds niya. Seeds. So amo na ni siya ang aton nga anato oil, which is one of the main ingredients of kare-kare. No, later amo na siya on, ang gapa-color. yes, exactly. So amo na. Okay. Now, another ingredients, of course, no, hindi madula gid sa kare-kare ang aton nga mga gulay. No, so ano na siyang mga we gulay? have ang aton nga string beans, Balatong. which is yes, balatong. You know your Filipino or Yes, Tagal, of course. Ilonggo gulay, Miss T, no? And then we also have here ang aton nga talong. Ang aton nga eggplant, and then we have our petchay, and of course ang aton nga Hindi makompletong kare-kare kung wala sang puso. Ayan, puso sang saging. Exactly, And no? of course, sa cooking, di ba, dapat may heart man para dapat may heart, mas manamit ko, no? And dapat smiley ka, Miss Of T. course, happy ka. Okay, sige. So, these are our vegetables, no? And then, of course, ang aton nga finely chopped or grounded na peanuts. And then we also have here our toasted rice na gin-pound, no, sa almiris. So, manual gini siya nga bayo. Okay. Now, ano siya, Danica? Ano siya ang purpose ng toasted rice natin? Yes, ang toasted rice is basically as a thickening agent, no, so, amo for na siya our nagapalapuyot sa aton nga kare-kare or That's sa right. sauce ta. Tama. Okay, sige. Later, ayan, mabalaan na natin kung ano gid ang effect purpose ang sa sauce, Toasted, no? Okay, and then we also have, of course, ang aton nga pinaka main ingredients, which is ang aton nga oxtail or ang buntot ikog kang baka. And then may mga ginmix man namon diri nga some parts na pork strips, beef strips pala, beef strips, no. And yun, no, amon nga ginagamit nga ingredients. And of course, ang aton nga beef stock. Now,
Eto, Miss Tin, I just want to explain to everyone na this is already cooked, no, to cut the Yes. the cooking process Process, ng yes, ating demo. No, but this one is gin-cook din siya sa pressure cooker cooker. for 30 to 45 minutes, no. And then of course you season it with your favorite Seasoning or salt, etc. pepper. So and then you'll have your beef broth. So, i-separate this mo one. siya. Gin-separate lang naton para nga later on para So, ang aton mauna nga- mo na ang sauce. Ang No? aton nga broth is actually natural broth ni siya Yes, from yes. the meat Oo. itself. Yes, yes. Walang walang beef cubes or whatsoever Yes, na seasoning, yes, no? right. Okay? Sige. So, So we start with now we start with cooking, Yeah, no? go. Okay? Sige, sige. Now, first is we need to blanch our vegetables, no? blanch sa aton sa Ilonggo is lapuhan. siya. Lapuhan, okay. Now, the purpose for this is para ma-stay ang color ng aton nga Color mga niya, kagang iya nga texture. texture, ang kanyang crispiness, Crispiness, etc. No? So first we i-blanch anay naton siya sa hot water, not simmering, no, not boiling, no. Just Medyo ano lang siya Oo. bukal, manugbukal. manugbukal lang, Manugbukal no. lang. Hindi nga naga-boil gid siya. Para lang na hindi lang gid siya nga ma-overcook ang aton nga vegetables. So mga pila ka seconds or well, not labot siya 1 minute. Wala man less than. very lang mga less than siguro Less than para a lang at least makita mo lang nga medyo cooked siya but not that cooked. Yes. Kay later on we will mix it with Sa our sauce. sauce, oo. No, okay, sige. So yon. Okay, so Medyo ang matagal pa petchay to. na to, Petchay. ginalapuhan ta. Pero hindi siya tamad kalawig. Kaya kung maglawig na siya, kag Ma-overcook. 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 Amo nang Okay. ginatawag nila sa Ilonggo, bala nga, gani na. Kung overcook na siya, Lata na. Lata na siya. Lata na, and then Oo. once it's already parang medyo no, eto petchay medyo Dasig lang na siya, lang oo. gid ni, no, and then we put it in the ice bath, no, para to cut the cooking process of our gulay. Para ma-maintain niya ang iyang freshness man sang gulay. Right. Oo. As we notice, no, namigid man niya ang utan sa aton nga mga dishes kung tawag sini nang Medyo crispy crispy pa. siya Oo, medyo or crispy. fresh bala siya, may matilawanta ang freshness ang aton nga gulay. Right. So subong ang aton nga And ginalapuhan then ginlapuanan nato ng aton nga talong, mga aton talong. nga eggplant, okay? So na-notice ko ang eggplant wala siya itom dahil kung kisa naga-itom na Oh, siya once- pagkihad mo, no? So anong pagkihad. sekreto sinada nga wala siya naga-discolor? Well, of course, you chop it directly, no, immediately, and then once you chopped it, i-blanch mo na Blanch siya mo na sa agad. dayon. Okay. Lapuhan mo na siya Lapuhan mo na dayon. agad. And then, of So, course, para sabay-sabay na naton, Miss Tino, ang mga iban pang mga gulay. Oo. Okay. Ang balato, Oo. tagang talong pwede sa Now, sabay. this is the secret to some of the restaurants, no, na kung ma-notice ninyo nga medyo stay pagyapon ng color sa aton nga mga vegetables kay ginaano na nila Gina-blanch nila. gina-blanch anay before they mix it with sauce, Okay. with a certain sauce. So sala gali ang proseso kuya ko magluto, no. So kinahanglan ang iban gani di ba ang iban yung mga gulay naton iban ginagisa with a little amount of oil kay Yes. para kuno nga ma-maintain ang crispiness. Oo. Yes. Depende naman, no, depende. But anyway, ang aton nga kare-kare, no, it's like really an adobo, no. It's anyone's kare-kare, no. So depende gid sa proseso, no. Now, our process is like this, no. It might be different to other regions, Yes, no, oo. depending sa availability sa gulay, depende sa availability sa mga ibang ingredients. Some would use pork, no. Some would use I've tried tasting cooking from other regions na they would use pork instead of beef, oxtail or oxtail beef. kasi yun yung available nila na Okay. ingredients, or some would use different vegetables, so yun. So, Okay. iban pala may mga fusion sila when it Yes, comes sa yes. cooking, no? Oo. Damo na subong sang development man, like sa mga aton, mga technology. Kasi sa aton nga mga linuto man, naga-evolve man na siya. So, gina-strain naton. Para lang na matanggal lang yung Ang once excess water. excess water, no. So Okay. later on we will mix this with our sauce, no. Set aside. Oo.
So halin dira sa pag-blanch naton kung ready na ang aton nga gulay. Medyo soft na konti ang gulay, Oo. and then we ice bath it Oo. again. So, Same goes tubig with ni siya. our pechay. no? Tubig na siya nga may ice. Yes. Oo. So ang purpose na nga hindi siya malata man, no? Exactly. Oo, Tama. hindi siya malata. So to stop the cooking process is what you said, no? Yes, yes. So ina siya medyo ready na halos tanan. Halos na, no? Oo. Tapos idiretso ta di siya liwat sa tubig nga may ice or Right. cold water. Yan. So kinala may ice ged or can we use cold water? Cold water, it can, but parang, I think, para lang gid nga mas madasig ang pag-stop sa cooking process sa aton nga mga gulay, then it's better na may ice. May ice. Yes. Oo, okay. Yes. Sige. Okay, Alright. so Miss Tin, so we'll Ara na just siya. leave it there, no? Ang aton mga gulay sa ice bath, and then later on, i-add na naton ang gulay sa aton nga ingredients sa Okay. aton sauce. So susubong? So subong, Ano na natin nga we will process? now start With? cooking our Sauce. sauce, no? So for our sauce, first is isa lang muna nato ng aton nga anato. Anato oil. Lagi prepare oil. mo nga anato Yes, oil. yes, yes. Now with this one, kailangan medyo low heat lang, no? Medyo low heat lang. Why? Because para hindi masyadong magdarken ang color ng anato seed, anato oil nato, no? Or ang atong atsuete oil. No? So may certain amount ang oil. Well, Mga from pila ka? mga siguro mga 3 to 5 tablespoon of Tablespoons, oil. okay. Depende, no? Depende sa how you tansyahan lang gid actually, no? Pero kung So for usually me, pag ano usually for pag me naanad ka na oo. sa cooking sinae, Yes, yes. matansya mo na siya. Matansya mo na kung ano ang best for Yes, for oo. your ingredients. Alright, so after and then the let it anato oil, ano muna, no? Painitin muna natin konti, no? And then after sina, we start with our garlic. garlic. Ini nga process garlic ang una. Kaya ang Yes. iban nga mga linuto, iban maggisa sila, gauna ang sibuyas. Sibuyas. And then, so this And then, time, so we start with the garlic. garlic. Oo. Okay, so maggisa kita Oo. sang Garlic. ahos. Yes. Okay. Okay, you will know kung if it's cooked, Oo. kung talagang maaamoy mo na ang mga, we call it aromatics, Yes, no? The oo. garlic, the onions, no? So So usually basta masimutan mo na nga Exactly. nagapanimaho ng ahos kag sibuyas. So it means nga ready na Ready siya na, or yan. nakaramelize na siya. yes, yes, yes. Oo, kay dira man na siya ang sibuyas kag ahos ang nagahatag sa flavor. Exactly, Oo, exactly. isa sa mga ingredients nga nagapanamit sang aton nga mga niluto. So hindi And- gini madula sa kusina. Sa Philippine cuisine, Yes, no? oo. Hindi gini madula. Or sa any Asian cuisine, no? Ang aton nga Partner gid si ahos onion kag and garlic. sibuyas. So that is why nga nung that time nga nagtaas gid ang Taas ang presyo presyo ang sang sa sibuyas, onion. oo. So everyone was really affected by it, Oo. no? Kasi very vital gid ang Oo, aton kay nga- no ka ba sila nga ay ano mo yung niluto. Tendo hindi kompleto kung wala sibuyas. Correct, correct. And besides ang atong nga Philip ang taste tagad nga mga Pinoy matter gid ay mabalaan mo Mabalaan kung mo wala gid, oo. ahos, Oo, mabalaan mo gid. kung wala sibuyas. oo. So hindi gid pwede nga madula ang aton nga mga Tandem ni sila. Correct, correct. Forever sila nga Forever. partner. Oo. Sana all. Sana May forever, no? May forever na tandem. Yes. Okay, so while this is while we are sautéing our aromatics, no? And Okay, you so can next- already smell, no, Miss Tin, ang mapanamaw ang tanan Oo, ang di ba? ahos Sobrang kag bango na ang sibuyas. aton nga garlic and ang aton nga onion. Makagalanyat man ni kuno mo sa mga tupad balay tabla ko masimutan nila ang Ayan. ahos kag sibuyas. And then after that, After that, Miss Tin, then we can already put our beef broth, no? Now, kung if in case na medyo thick ang beef broth niyo, then you can add water, okay. no? Oo. But this time I think this is enough na. Okay. Tamang-tama So, na gid siya for insaktuhan our na gid siya Yes, yes. for ano. Yes. And then this time medyo i-increase na naton ang heat sa So aton nga ang beef broth na mga pila na siya ka cups? This is mga roughly mga 2 cups. 2. Yeah. Oh, Okay, mga so 2 let it cups of simmer broth. first, no? Oo. Latlaton ta nga Oo. ano siya? Maghana siya nga magbukal. Yes. Maghana magbukal. Hana nga magbukal. Simmer. Yan. Okay. Hindi siya sila nga magbukal gid kundi mahana siya That's nga right. magbukal. Sige. Ina yung ano lang bala, ginasunlog mo siya bala nga ara na siya. Lapit na lang gid. Oo. Okay. And then so- once it's okay. simmers, Oo. no, then siguro i-add na nato ng aton nga ground rice, no? Okay.
Sige. So, So i-add ta ni uh, once nga mag-ano na siya. magbukal. Ang bukal or hindi okra. Okra maghihana na siya nga maghana magbukal na bala. magbukal. I don't know if sakto akong term ha, but then sorry gid ko. Oo. Medyo ano Okay. ta kung kisa sa aton nga native sa mother tongue ta Mother balaw. tongue, oo. Oo. So pasensya lang man sa audience, but then basta intindihan na nila nga kung medyo nga lapit na lang siya magbukal. Yes. May bala mo naman mo kay may mga May mga bubbles na. Yan. Naga bubbles na nga aton nga. Notice, Miss niluto. Tino, we are using as much as possible yung true to the to our ingredients. Yes, no? oo. Sa kung for everyone's information, ang kare-kare came from Pampanga. Sa Pampanga. Yes, oo. It's a dish coming from Luzon. No? So, and what we are using right now, ang aton nga mga ingredients are all parang in some way, parang close to the original Yes, ingredients of kare-kare. Okay, so ini siya is the Cocina Nieves special dish. Oo, So yes. to taste na siya, so, nag-ano siya sa Ilonggo taste. Yes. Oo. May in some way also kasi kita mga Ilonggo are really love medyo manamis Yes, na lasa, so that will compensate, that will ang amo na nga may ara kita nga peanuts gid nga Yes, ginabutang, no. Oo, so may peanuts kita, but then ang iba nagagamit man sang Peanut butter. Oh, Yes, so is that okay? Yeah, I think hindi naman siya, wala namang bawal, no, but of course sa mga iban nga mga very yung mga very strict sa mga ingredients, Very would say, particular gid sa very mga particular sa mga ingredients. ingredients. So would say na nako, hindi pwede ang peanut butter. peanut But for butter. me, Okay why lang. not? 'Di ba? I mean, it's everyone's kare-kare, no. Anyway, kayo lang naman na yung kakain. So, Correct. yan. But then ang hindi siya mag-affect, 'di ba? Ang peanut butter has an oil. Yes, So yes, hindi yes. siya mag-affect ang sabor niya with the annatto oil. Mukhang hindi naman, no. Hindi naman. Well, sometimes I would use peanut butter pag nagmamadali, no, if kung kung medyo So medyo kulang sa time. time, so But then most of the time, ang ang aton dyan? nga peanuts, peanuts gid nga ground nga peanuts. So ikaw man ni nag-ground. Yes, Ikaw yes. nag-pound. Okay. So may process gid jab kumbaga mas namit ko nang niluto kung ginpangabudlayan gid bala. Correct. Gin-isa-isa gid ang proseso sine. Sakto. Oh, di ba? So Okay. medyo matagal ang ano. So, Ara na siya Nag-amat nag-amat pa. na kay makita ko ng ano niya eh. Gamat-amat na ang mag-simmer. Oo. Lapit na lang siya. And then after sina, ibutang na naton ang pangpatawag sini. Pampatiken. Pampalapuyot. Yes. Papatiken. So amo ni siyang sauce. Kay iban nagagamit sang Flour or Ako, for me, cornstarch. cornstarch, no? Ako, I don't find there's nothing wrong with it, no? Ang maggamit ang iban kang flour or cornstarch. Pero no? ang taste, it really matters no kung sa ingredients. Siguro sa texture sa sauce, no? It would matter, no? Pero for me, ako hindi magid ko particular gid in terms So ang it's- gin-process ni, gin-ano mo ang bugas, gin-tosta mo Gintusta ko anay siya, no? Medyo Pero hindi siya hindi gid- sunog, no? Hindi gisunog. Ang ginhimo ko is parang at least hulaton mo lang siya nga medyo mag-brown. Light brown. And then and parang yun na yung time na yun kasi it's easier na mag-powder Mag-pound. na siya, no? Okay. Compared mo sa, so I think isa din yan sa mga reason why we need to toast our rice para Okay. madali siyang i-pound. Alright. So mas mas nagahumok siya gamay Yes, kung yes, kwan. yes. So i-pound mo siya. Pero hindi siya amugin na nga powderized gid. Yes, may yes. abi ko kagina. may O abi grain pa namon siya. kagina sesame seeds actually, but actually it's toasted rice. Right. Now, Miss Tin, medyo na siya, no? Gasimmer na. Gasimmer ng aton nga ang aton nga Broth. beef broth, no? And then so now we will mix our grounded rice, no? Toasted rice to our broth, okay? Okay, No? oo. So Sige. So, ara siya. we Hulaton will to siya? we will wait for our beef broth to thicken, no? And So then maghulaton to siya nga maglapuyot. that's right. And then later i-add na nato ng aton nga So beef. So strips. paglapuyot sini, ibutang ta na ang aton nga beef. No, first ang ang atong mani. mani. No?
So dugay-dugay magbukal. Magbukal na siya. Okay, Tin, now thicken ang aton nga sauce, no? Mabalaan mo man nga medyo galapuyot na gid siya, no? It's because of the rice and you can already smell ang aton nga sauce. And now we can already mix our peanut, no? Ground peanuts, no? So paglapuyot ibutang tanaang aton nga mani. peanuts. Okay. Sige. So some would mix a peanut butter and then at least for me, no, my preference would be mas ano siya, ang peanuts gid siya nga real peanuts. So ano naman kadamo ang peanuts? Well, depende no sa inyo. Ako I would prefer mga siguro more or less mga 5 to 6 tablespoons of peanuts. Ako kasi mahilig ako sa peanuts. So medyo I want it na medyo malakas ang flavor ng ang iyang taste ng peanuts, no? Parang for me, parang it's not a kare-kare if kung hindi mo gid malasahan ang mani. Tama. Okay, so let it first simmer for a while. So laton ta naman. Tama. So after siya sang peanut, no, for example, simmer na siya. Nag-simmer na, after the peanuts, ano ang sunod ta nga ibutang? Okay. So now this time ang main ingredients na gid nato, no, ang aton nga oxtail. Okay. So butang ta na ang oxtail. Okay, so let it simmer for a while, Miss Dean, and then allow the flavor of the sauce to wala sang certain minutes. Ano lang siya, wala to lagi siya mag-simmer. Wala man lang gid siya kay actually nakaluto na kumbaga na soften ang aton nga oxtail, ang aton nga beef strip. So importante actually nga mapahumok siya, no, beforehand. Yes. Before, syempre kasi wala namang pressure cooker, so they would really cook it nga with the beef broth until na mag-soften ang aton nga beef and subong na medyo madali na kami process na may pressure cooker na kita na. So una medyo long process kung kailangan naton gid mag-add kang salt or pepper, no? Kay ang itself ang mani may So flavor. this time before mo i-mix with your vegetable, then first you need to taste para ma-adjust mo lang ang kanyang saltiness and if you need pepper, then you can add pepper, no? And besides ang tawag sini ang aroma niya bala, mostly ako magluto ko, Brad. Usually wala ko gawa gid ga tilaw. More on the smell. The smell, Doon si Ratatouille ako, remember. Ginasandok mo lang ako. Hindi mo pwedeng kailangan direct Idasok mo na. We can mix the vegetables na, no? So, okay, so i-add na natin tanan. Ang sometimes ang ginahimo ko is I would ilunod ko ang medyo hard, no, medyo matigas na vegetables, yung hard to cook. And then later on na lang ang pechay, no? So mas kung ang mga dahon-dahon medyo mas madasig siya. Right. But again, this is already in what you call this, in concept. So ara pagyapon ang tenderness kag crispiness sang aton nga vegetables. Okay? So after nga ibutang ang mga utan, we try to mix it again, no? Right. So ara siya pinanghamot na gapanimaho gid ang mani. So mabalaan mo gid nga gagwa gid ang flavor sang peanut. Okay, it's because and if like for example kung medyo kulang kayo ng sauce, you can still add water, no, pero not too much, no, wag masyado. Okay, so and then of course ang last na gulay na aton nga i-mix is of course ang aton nga the green leafy veg. ang usual gid namon nga bagong is medyo manamis-tamis. It best complement also the taste of our kare-kare. Paghusgahan ang ginluto sang aton nga cook for today.
So we are back, no? Ari na kita sa most exciting part sa sininga program. Ang pagtilaw. Pagtilaw. Sa aton nga finished product. Sa sang aton. finished product ang ginluto ni Sir Eric. And of sa course, kusina. with Miss Tino. Yes, sa Kusina Nieves. Yes. Isa ini siya sa mga specialties ng Right, Kusina right. Nieves. So once again, Kusina Nieves is located along Tangyan River, Tangyan River. Igbaras, Iloilo. Yes. Yes, okay. So sir, nga partner gini permi or nga ulihin ni permi ang ginamos. Hindi siya pwede man-mix. I don't know, by tradition siguro sa dish, no. I'm not really particular with the history of when you say kare-kare, of course, it is best paired with comes, with bagoong. And siguro ako, that's my take, no, na siguro yung ibang tao they want it na parang i-regulate ang saltiness ng dish. So of course ang bagoong medyo salty konti. So amo na nga later lang kumbaga hindi nga i-add but you eat the kare-kare with the bagoong, along with the bagoong. So ang iya nga sauce, ang subong aton iya nga sauce medyo ano gud siya, no? Medyo thick. Medyo thick siya. Yes. So but then pwede nila ma-adjust Yes, diba? So depende sa kadamuon sa inyong beef broth, Yes. no? And of course ang pagmix mismo sa rice, Yes, thickener kumbaga naton. Yan. So, before kita magtilaw, sir, no, I believe that you will have an event this coming August 28. That's Monday. And wala ta problema kay holiday ina. That's right. So, you could invite our viewers. Okay, yes, Ma'am Tin, no. Actually, we do have an event here in Kusina Nieves, no. This August 28 will be our 4th year anniversary. So, to celebrate our anniversary, we have 2 events, no. Yung isang event would be a buffet feast, no, for only 290 pesos. You can already enjoy 8 more main dishes and appetizers, desserts and a lot more, no. For only 290, no. Wala ka makakita sang iban nga buffet promo na 290 for more than 8 main dishes gin-offer ang isa ka restaurant. And then at night, we will be entertained by a live band. So may ara kita nga live band, and of course we enjoy also some drinks and some grilled food. So that would be pagsagab ina, no. So ang buffet gali naton would start at 11 a.m. and it would end at around 3 p.m. Now for our live band, mag-uumpisa siya at 6 p.m. onwards, no, depende na it can go on like at 12 o'clock. So yun, no. So that's our event for August 28. So again, I would like to invite everyone to please come and celebrate with us our 4th year anniversary, no? Our 4 years of Thanksgiving for Kusina Nieves. So, thank you so much, Sir Eric, sa pag-prepare sa inyong specialty diri sa Kusina Nieves, which is the kare-kare. Yes. So, ato na tilawan? Of course. Okay, so I'm excited for you, Miss Tino, at this. Tilawan ta na. Yes. Okay. At this, finally, we can taste our fruits of labor. Fruits of labor, exactly. Ang pinabulayan natin kaginagin luto. And of course, our kare-kare is best paired with rice. With no? rice. So, so ang serving ani sir nga prepare naton is good for pila ka? Good for 3 to 4 persons, no. So, depende kung ano siya kasiba magkaon. Correct. Gusto mo si Brad Siguro Vincent. isa lang to for No, di ba Brad Vincent? So sorry ka na lang kung nakade. So I will taste the kare-kare of Kusina Nieves. Right. Okay. Once again, we are inviting you on August 28. The buffet starts at 11 a.m. Yes. And also, may ara sila event pag sa gabi with a live band, and it will start at 6 p.m. onward. So hope to see you guys. And yeah, so visit lang kamo dire sa Kusina Nieves along anong street na di? Along Esquilla Street. Street. And don't forget to watch I Talk with Christy every Sunday at 8 o'clock to 9 o'clock in the morning. So happy